चिमना सेंटर के आईपीएफटी विधायक वृषकेतु देववर्मा के मुद्दे पर आईपीएफटी अध्यक्ष और मंत्री एनसी देववर्मा ने विधानसभा में याचिका दायर की है। याचिका के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि याचिका के विषय पर दोनों पक्षों को बुलाया गया है, लेकिन मंत्री एनसी देववर्मा के बीमार पड़ने के कारण तिथि टाल दी गई है। गुरुवार को विधायक वृषकेतु देववर्मा और उनके वकील विधानसभा में पेश हुए, लेकिन दूसरे दल के उपस्थित न होने के कारण फाइनल 9 सितंबर को होगा। विधानसभा के अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने कहा, एमएलए वृषकेतु देववर्मार इस्यूते आज के डेकेছিলাম पिटिशनार যিনি एनसी देववर्मा प्रेसिडेंट आईपीएफटी माननीय मंत्री এবং वृषकेतु देववर्मा रेसपन्डेंट ওদের দুজনকেই ডেকেছিলাম কারণ তারা ইতিমধ্যে যে কাগজগুলো সাবমিট করেছেন সেই কাগজগুলো যাতে দুপক্ষই এক্সামিন করতে পারে। তো মাঝখানে একটা ডেট ছিল, কিন্তু এনসি দেববর্মা সাহেব অসুস্থ থাকায় ডেটগুলো আমাদের পিছুতে হয়েছে। তো যাই হোক, আজকে পিটিশনার এসছেন এবং ওনাকে যে কাগজপত্র রেসপন্ডেন্ট অ্যাবসেন্ট ছিল বৃষকেতু দেববর্মা, ওনার তরফে যে কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে সেগুলো ওরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। উনি সাথে ওনার একজন অ্যাপয়েন্টেড লয়ার নিয়ে এসেছিলেন, ওরা সমস্ত কাগজপত্র দেখেছেন। যেহেতু উনি অ্যাবসেন্ট, আজকে আমরা কাগজপত্র দু তরফকেই দেখানোর জন্য ডেকেছিলাম, কিন্তু এক তরফ দেখেছেন, অন্য তরফ দেখেনি। কাজে আমরা নেক্সট আর একটা হিয়ারিং করছি, ফাইনাল হিয়ারিং, and there I think it will be decided. তো নেক্সট 9 সেপ্টেম্বর 2022 ফাইনাল হিয়ারিং এর জন্য তাদের ডাকা হয়েছে। ওই দিনই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।